AICCTU असम प्रदेश समिति के तीसरे असम प्रदेश सम्मेलन का आयोजन आज एक दिवसीय कार्यसूची के साथ तिनसुकिया स्वर्गीय गंगाराम कोल क्षेत्र विष्णु ज्योति सांस्कृतिक समाज के प्रेक्षागृह स्वर्गीय अशोक कुमार कर्मकार मंच में आयोजित किया गया। कार्यक्रमों का शुभारंभ पताका उत्तोलन एवं शहीद श्रमिक नेता गंगाराम कोल के चित्र पर श्रद्धा अर्पण के साथ हुआ। प्रतिनिधि सभा से पहले विभिन्न ट्रेड यूनियनों की संयुक्त सभा आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता श्रमिक नेता पंकज कुमार दास ने की। इस सभा में असम स्टेट पावर वर्कर्स यूनियन, शिक्षक एवं कर्मचारी संस्था सहित कई संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सभा में वर्तमान सरकार के श्रमिक विरोधी नीतियों की जमकर आलोचना की गई। আমাৰ শ্ৰমিকসকলক কেতিয়াও ভাল পথলৈ লৈ যোৱা নাই। দিনে দিনে আমাৰ শ্ৰমিকসকলক উৎপীড়ন নিপীড়ন চলাই যাবলৈ ব্যৱস্থা কৰিছে। যিহেতু মে দিৱসত তাত কৈ থৈ আছিলে আমি 8 ঘণ্টা শ্ৰম পোৱাৰ, কিন্তু এই মে দিৱসৰ 8 ঘণ্টা শ্ৰম আইনৰ বিপৰীতে আজিকালি আমি 12 ঘণ্টা 20 ঘণ্টালৈকে কাম কৰিবলগীয়া হৈছে। কামৰ কোনো সীমা নাই আৰু এই অতিৰিক্ত কামৰ বাবে আমি অতিৰিক্ত ভাতাও পোৱাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছোঁ। গতিকে এনে এটা পৰিস্থিতিত আমি অসম ৰাজ্যিক বিদ্যুৎ পৰিষদৰ শ্ৰমিকসকলো জীয়াই থাকিবলগীয়া হৈছে। আৰু অসমত যিটো বিদ্যুৎ আইনে প্ৰতি বছৰে বিদ্যুৎ আইন আনি আমাৰ বিদ্যুৎ কৰ্মচাৰীসকলৰ ওপৰতো মাথা মাৰ উঠাবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু বৰ্তমান ব্যক্তিগতকৰণৰ ফালে বিদ্যুৎ খণ্ডটো ব্যক্তিগতৰ হাতত গৰাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। प्रतिनिधि सभा की अध्यक्षता अध्यक्ष मंडली के सदस्य क्रमशः श्रमिक नेता धीरज दास, AICCTU असम प्रदेश समिति के अध्यक्ष एवं सचिव बीरेन कलिता, सुभाष सेन, निर्माण श्रमिक संस्था कार्बी अलोंग के अध्यक्ष सनकिलिंग, असम संग्रामी चाय श्रमिक संघ की उपाध्यक्षा मीरा तांती द्वारा की गई। प्रतिनिधि सभा में पर्यवेक्षक के रूप में केंद्रीय समिति के वासुदेव भट्टाचार्य उपस्थित थे। प्रतिनिधि सभा में चाय श्रमिकों, ठेका श्रमिकों, निर्माण श्रमिकों और अनुसूचित श्रमिकों को उचित वेतन देने, सभी श्रमिकों को चिकित्सा देखभाल और कार्यस्थल सुरक्षा प्रदान करने, प्रवासी श्रमिकों की आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं देश को सांप्रदायिक और कॉरपोरेट पकड़ से मुक्त करने के मांगों का प्रस्ताव ग्रहण किया गया। আজিৰ কাৰ্যসূচী হৈছে আমাৰ AICCTU তৃতীয় অসম ৰাজ্যিক অধিৱেশন। তৃতীয় অসম ৰাজ্যিক অধিৱেশনত আমি আমাৰ বাহিৰেও আৰু কিছুমান সংগঠনক নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছিল, যেনেকুৱা আসাম ষ্টেট পাৱাৰ ৱৰ্কাৰ্ছ ইউনিয়ন, মধু অসম অপ্ৰাদেশিকৃত শিক্ষক আৰু কৰ্মচাৰী সন্থা, যিটো এতিয়া আপোনাৰ চলি আছে এই প্ৰগ্ৰামটো। এই অধিৱেশনৰ আমাৰ মূল বিষয় হৈছে ব্যক্তিগতকৰণৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজ তথা গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ শ্ৰমিক আন্দোলনৰ লগত যুক্ত হৈ ৰাইজক এই আন্দোলনত যুক্ত কৰিব লাগিব। তদুপৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 44টা শ্ৰম আইনৰ জেগাত কেৱল 4টা শ্ৰম সংহিতা লাগু কৰি বাকী আইনবিলাকক নিৰ্মূল কৰিবলৈ লৈছে। গতিকে এই শ্ৰমিক অধিকাৰ পুনৰুদ্ধাৰৰ কাৰণে আমি গোটেই ৰাজ্যব্যাপী গোটেই দেশব্যাপী যুঁজ সংগঠিত কৰিব লাগিব। আৰু এই যুঁজখিনি কেৱল শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীসকলে কৰিব নোৱাৰে, ৰাইজৰ সহযোগত আমি এই আন্দোলনটোক জোৰদাৰ কৰিম। এইটোৱে আজিৰ আমাৰ এই তৃতীয় ৰাজ্যিক অধিৱেশনৰ মূল শ্লোগান বা মূল বাণী। ষ্টেট কমিটিৰ মই নিজেইতো ষ্টেট সম্পাদক, ৰাজ্যিক সম্পাদক। আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট আছে কমৰেড বীৰেন কলিতা, আৰু ইয়াৰ উপৰিও CPIML অসম ৰাজ্যিক কমিটিৰ সম্পাদক আছে কমৰেড বিবেক দাস।